ko faade Supreme Islamic Council le faade rawdale o man kumaya na almamol mun na almamol leti na lonnal mun na lomna leti e manke malaikati hadama dingol le muyti parintol doya ta pour kawol kajafi pour kawol correct pour que nek foy mu rawdal ti foy mu Supreme Islamic ndebo Gambia funding ke al ngam funding because dol funding ke wol man alfa jame kake ali ngan na karamol nge bunya nge horoma na almamol al nge bunya nge horoma ala yala dino jindi jangi dino meta jande de ha kabrin adam la jamano fo Muhammad sallallahu alaihi wa motande dino di bari igoye mu nga muneke nga nyokono to dia dino kamba nga nyonene ala ko le nga nyoku mandi ala siloka bil hikmati wal mau'izatil hasana son sen hakilo to funding ke wol be yamoro tulal wulu na alfal na dina alfal ni horoma ni bunyan kana fatam panso dundi tema nga nyokanu nga nyo horoma nkaramol ni bunya ni horoma banko mbedum tan denta menna nga ngania kairola nga dogo ke kairo ani yiriwa ase sabati nyim banko kan meten tulo njawiro kulanja na ko tanke bunyani horoma yemen dinna banko mandi nyim bengoto. My brothers and sisters, congratulations once again, and may Allah put barakah in your education. May Allah bless this institution. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kendo fo alngam nyokumandi kairo kam na nyofatandi puru kwala. Kuntum khaira ummatin. Ala entolo tajiro din tollela baliba anulale sababol bijelle kuntum khayra ummatin ita bala ko mujahan ko dama kunta wada mante ala ayen sasmuna la kabina yo tajuludi tamuna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar nim momo yela role play kayro nin ten ko ni nyokanu wa sabati la lewai na ayo men taje sura ali imran 104 ayo men lata kan ala ibn fuji ala ibn fo ayo المبدئ والمعيد يؤتي من شكره المزيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الفعال لما يريد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعبيد وعلى آله وأصحابه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون وبعد مئلة لنا أتندو كلام بسلا كلا صلى الله عليه وسلم أنا أتي أنا لبنتم كل مبيع أنا سايب الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون minol tata ka kiti tonya kan wotonya kan ne tata kala kiti el kundomi sabata kitabo ni sunno rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli yo okola wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mol min be salam ro kembe salam ro murunde kan fanamba fule assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh yo jannimbe dunna min famu kacati kadum programme o nyin kono mbadi ma video minke takharrujo minke da bundum ma sane so ye video nyin kinyanane video nyi ya kuntle ya kina okay so ay kumol min foje ay kukendol min foje alama ala jowol la barajol to nganiyel to anin ku jamato alama ala wakala fi mizan hasanatu yawmal infamal wala banu illa man talla bi qalbin salim. Okay, so wokola kumol min foje min yalon ko tumar kumol lem wala misleading kumol lem wala ka kumol fo min yanko e mansoto sunno la karola ha adun la fanyin bla ko in la bake pour ate salon wos ase wose kay lol la bounty pour akata jakasi koteke kaje ko min yanko ye kitabo ni sunno mu ahlu sunna wal jamaa e manke molti yata la wanuna itol nin kola o kola kata wale tol ya mol nin alfal ni dinol nin kafol be mu kilingol manke kilin so jannimbe mbe futala woto foloto laftaka nabi molye majlis ala la pejo to sub islamic council ila pejo to la lujna tanfidhiya la udhu wal mianko sita mitino ke afindita social media ayon kontani bake no alfal mashallah mbe tentambe jayila bil rais wala min bota je mfama karamo man alfa min joko mo amel lamin touré yo anala do kunyol be mi yalon ko ye seyndro ke mansi boni na say mbe fama fanon konton na karamo kulur la min keta Cheikh Isa Daboti inshallah ani itol fana yenyi masuliya min ta sa entem fo ala se duno nyim soni andi bulo kono bake ha ngela be mo jele bentaje inshallah muslima kendo be kontana mol be kontanda so blakin nabi je doro lafta min bambanda binga sub islamic council la udwol nyinje sub islamic council la na mashaykhol ni alfal min beje la udwol nyeje bi fenge de finta social media na dalol nyisia
mbe duala bake fo ala se nyin kafo tanka fo ala se baroko ke nyin alfa la kuoto fo ala se doko nyin soniandi bulu fo ala se makoy kala hido nyin timmandi mi alon ka kolyata bake misil moliye amindila ibe maralingala ndu wolmu molleti njikita nganyin nata nganyin long ila kuoto mi alon kon sediata wala bake komo kendol le muyti molle muyti mi alon ko yesi beke londi nyinol nin karandroni la doko bemu ala kuolti wodam ma kanyanta moliye ye sediandole ndol fango nyaay minje ayanan bayanan abebe koyrine amanjar wol manke nakira fangoti natan sefo moliye wol mum marifalti watu ngafo itba tariqatahum wa'rif haqiqatahum waqra wasiqatahum bil hubbi ya rajul so womol mbe duale baka ani wobota je ndol fanan kunni wol nga kunni o min soto en tondi fo yitoli en karandi minna kaje ko on se kuma fono yele hani kono to diala karola lem ya jela be kala chodi lola karolta hanate tolle wolon tolti barke hakiro bulanda na siro la dron wala nyinde ko na sub islamic council la alfal fele kambenta alhamdulillah do ko bita kan kuke wakafo kono wa alfal mi alon ko beje nka duwe tankole la anin kando anin ngani khalso anin tawfiqo bari momo fanan beje nsa foye ko ibesa katebe do ko min na yetente wala andu ngelon ni wala andi bole kala hanim ma wo foye so bari momo fan yalon ko ibo kafo kono ida lafta baba drame ka ke wala khalafoti kada tele se kungulo le jemo min pile atondi fon dawru sala mi yalon ka pile ta sub islamic council baba drame wo min keje so mi yalon ko lafta kawoke mba fole temu baba drame la khalafolete ha kadu munem baba drame mimbe wokela baba drame be kelete mari la salafoti woto ha katara je wo nyada fula yala je katara kunkulu je mol pile la je sharrul bariyat liman lahu wajhani ni aje ngaw fo jallafta min fola subisdami council momo be law memba kono naw alfal kono lafta alfal ya kela luati kaje ko momo be wo subislami council law alfal kono ngal lafta raiso ya kela lua kono kaje ko momo bo membal kono wo odwol kono ya kela luati ni ya marini rawda jay ku kafu dino la karoto atondi famo dino la karoto mitino la kuoto ya mari bay sub islamic council ala tool ha kaje ko ay khiyana leke ay bankole jamfa ay lahido le jamfa ate mari mu nyada fula tieleti amalla fi kairo la banko e sako dino e womu kulet mi akon nasiha en karamol en karande min mina ko be sub islamic council hun kanyi min fon vote to le fon ya londe fon de katu to le kantol ya mar tini wonin kulwoni daji ko nin ko be lafta ya kela luwa kono sub islamic council odwol min beje momo ya jani rawlatul makhazi ya ku kafu ya jani rawlatul makhazi kata ya ja kata rawlatul makhazi la mitinoto ya jani rawlatul makhazi mol ka kulo ya bay sub islamic council la kafo kon ha kaje ko amari mu nyada fula tieleti amari mu nafikoleti amari mu banku taylaleti amari mu dino tinyalalti amari lafta fitino la sambana banko kan kada te nyada fula le batila biya ko ja assalamu alaikum soma ja ko ja wa alaikum salam ha rawdatul makhazi min nataka banko tinya gambia kam molla amanda wala kam molla suwol kono tay ka badingol damal kuntundi ka moli fayño kan ka dina problème o samana banko ka ala me mantabe wobeto kati man ganyeje alhamdulillah so bari rawlatul makhazi la momi momi yalon ko ilafta baba drame la dawro pile la sub islamic council ko baba drame tartanu nyami je kunkule ya kan yala dawro salib nim momo lafta kala baba drame la khalafoti rawdatul makhazi e sub islamic council kono ko baba drame tarta sub islamic council nyame ita la fakala baba drame la khalafoti je ning alembe nyin dan na president bunum fama na ustaz on na alfa hadith wala araji tol min bebe janara isba hafizahullah wa raa se foya to se aisha ye mo jabe sub islamic council la membal le kono ni yani rawdatul makhazi la molle jani ka mitin rawdatul makhazi la molle kata ya mitinola atene rawdatul makhazi la molle ka finti kata bay ngola ya bay sub islamic council akata da wala ya tandi mo bela misin makendo bela kaje ko nyimari nyaada fula tiele mati atatan konole atele ka kunkulo la jemo ple
atele baba drame la khalafoti ngamin so subi islamic council kono jang atele malla fi kammeola atele ka kuloni la idoni tankomi alon ko ngata banku molye atele kata o rawdatul makhaziye pour ka fitno samana banko kan mamati ha mbenyin dan la nyimunna danir balet bire munduman wotumo bemo manke folo lafta fola bari ko ngam batu foni tol fongol bente sida kachara alhamdulillah binga natalol jem bi alfali bente sida sombe alfali amar la nyina bake surtout raiso famfon se aiza mbe nyim fola e ko baba drame keta moli bele ibrati wala ibratu liman yataba wal yatondi fa wal wiqatu khairum min al ilaj ye hakilo tu ikate operate wala fisa ye operate baba drame kunku wulu jemo min play sub islamic council ay dawri salab min play je momo be sub islamic council la membal kono yani rawratul makhazi la moli jala so kono mitinola walla ta dara rawratul makhazi la mitinola walla ni rawratul makhazi la finde dada bay ngol ya bay sub islamic council kono hanatra woketa jumalati ha lafta nyi yamar lole dira sub islamic council la alfal ye finde banko fana be kan ka foy ko ntol den nañi membal kono nga modo soto je atele mu baba drame la khalafoti atele lafta kunkulu jemo nyim pilela amari mu mutala winoleti zul wajhi hayni nyada fulati elemu akala idole jamfa nafi ko le mati amalla fi banko e kayrola nga bay subi islamic council kono misin makendo besa hakilo tuwato subi islamic council isa nyimbulela luwal kono ngani kono to di yalla soro pour subi islamic council na alfa ban jikimo base isa lanna mole mati nga millo wala no zakki allah ahad ay lanno mara gambele ay dino makoyle ay misilma makoyle alfa bunyar ngole abota alfa kendo le bala ate se atondi fon se jejuwol bejele e se umar beje bakemo be atondi se danso beje atondi bakemo beje haula en tol ngaje ko masha allah alayhim wala no zakki allah ahad nga ñunul je mo kende balleti londoni dino la karola do kola wallahi nga ñun min faliyeten wallahi amanja nga mambino fo ngela akole doya bari nga ñun min foten atondi fo se aisa se jeju ba kemo suwa fati okay se omar danso nga lonne wol mum molleti minul yalon ko banko kay be jihado la je leila nahar ibe dino do kundika ha ila taro nyen dulato ay misilma kendo be jusola so mbenyin atondi fo mbenyin message o kile kaje ko mo aketa me wo menati ya tenir abenyin odu wala kono be subi islamic council la odu wala kono ya ni rawdatul makhazi la molleje mitinol to atele tatela mitinol to ba wolle nata mitinol ba ni tatale ban ya bay subi islamic council kono ya tandi gambia bela tu ko ay la idole tinya ay ka fole jamfa ay misilma le jamfa ay bankole jamfa zulwa jeyne mati baba drame la khalafo le mi alon ka bulata no maje pour kana fitno samana o banzo wa sharrul bariyati liman lahu wajhan so lafta ka o message ole ki na alfale mi nyanko be subi islamic council inshallah alma ale do ko ni soni andi bulu ale so tawfiq oni ikhlas wala ngelo min na nge tramine ka kenyami mo kendol le muyti bini se sori bawol jamano fokana se banu drame rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a fokana alhamdulillah se muhammad lamin touré fobbi mfutata nan be se isa dabula jamano to alhamdulillah rabbil alamin so nim ko monata mi alon ko baba drame lafta wok sifa pilela yunje amanna gagné alhamdulillah alfal min beje inata je ko nyimmu kunku wulolete sala bole mati aben kono jang inata wafati je so nim momo ye parendite ye fantesi wala ndebe odu wala kono ibina kala baba drame la khalafolati isalon ko sifa kino wala be nyaato bari nyin non ta wala be jaw yalla woti katu munekita ibbe bayla sub islamic council wokola ye tashir mol be hadama dingo mo be ay tra fondala mo ya de tron isalon ko nafi ko le mati nyinta ni min bay ibe finta dunya be kono mo be nya bajila ko nyinga tebe sub islamic council iko atele kira baba drame la khalafoti je atele be rawdatul makhazi atele ka sub islamic council la kibaro di wala atele ka wala kulol foy atele ila akhiri ibe bayla sub islamic council hana tere keta nyaaw nyaleti moli be balon nafi ko le moy mutalawin watondi fango be ila akhiri nyim ko bebe lon ne mari kun so birin sain nkamin duwa wolem alay je tanka kaya tondi fango mo kara taje mi alon ko sedan ba sonno mo wis wasla mo kara taje mi alon ko amari abina kule bulala kon wala mol ba susunda kule bari la hidol ning
amma anami yalon ko yewola sika misin mole yewo timmandi nu ngalon ko molle muyti inshallah taala khasatan raiso fon wa khasatan se jejuwol wa khasatan se Omar Danso wa khasatan bakemo fati so ni abe wanyama dorom be ni molten blambe jeyla bakani momin bebe kansulo kono je ngela barol jele la barol betiata anim bi yebbe momin fananke nimbota woto na diamo bi iskatil jarre nabe jami'a tawiyal islam ni safha lota min fon kam badonga dum nim faliyeje wala nim momo findide ko be sunna mol tumala kadunde jakaltal modi hako sotole la miralo ka fanyala sunna moli kan ka wulyala sunna moli kan ka kuwa sifa bela sunna mol ni sunna alfal ka woliyo hako sotole barnin to sunna mol ma hako soto kana ke fam findini ka foko nyiye min fo jantem fanyale ma man soto ndoli buka woke woman ken na aqidati woman ken na dawala siloti woni na aqida manta woni na dino manta anin daji ko manta anin fe wo fe manta ndol fananga wo hako sotole bari fan wo mun tol ka wajibolati pour ka ko ko indi molla sakoni mol na te ka dino la dum mol bulu nyoto ka mol mislead fonga wo ko indi molla nimma wo ke be kala ko bani israel encore so sa tutete mari le bulu muallim ibaji bela nyamila mira lo dango yarafe kalrit la mira lo ni wo munin kitabo ni sunno manta ite damma mira lo ta wo fo la su kono molie walle ni moli min kasika kuma fo ya kadie taita wo fo wolie ha wo manken to la problème otide ha ninga foye mira dole bete bulu ite lafta wol dunne fanku na ta dalila tete bulu ko ta yewo fo la su kono molie jang biringa ni pejo lo kana fo bil alhamdulillah mbuga da jang kam fama wol waran yusuf yana kuma fa kula kola na fa minka na fa dambe afa wo ma wo fa se kabiro ina nafsi shay se mustafa ina nafsi shay se abu hawa ina nafsi shay mawo wato fonso for example ni mol mi anko e bebe njibe kanyende ali alfalle soto yal kulu yal topato yal wulu yal karandi ibu nyata mo kenno le muiti so baninde na ta jango nga pejo yele comme gamol for example gamo benyamin ikadaka mo be sini molla alfali ka wol be fundi tol famal wol damal le barakata wala wol yelti tita sando inata jinol ye sike date fay sunduk mote koy makaje for example so ite min be siri jete kata la moy rolat itani famani mama wol be man fenke ha na trafa ala bato ka wole ke ika wo fo modi mun a nyinni nyine ko jumale bula wala ala le kam woli jo wala ndu wo man jari pour kalon ha wo fo mo damma baro ka keni ngani khalso fo mo damma ngalon ko gamo ku furi ngol bidala man sabat pare natra fa law iftaradna itol fa ko toñale fo misil mo ne ko ke enyanda kam moli sen birin so manda fo wularo ka fo de molem fama nyine ka baraka da tita jana bira tamita jana jino je bota je bira ta jana moto nyimbu ka abuka bor bira tin fama tamita moto nyimbu bota atamita o tungo je sida ka jumo sida ka da makale jinol ka habasa da malle mabas laqil ma yusaddiq hada غير منطقي ino wo manke hakilo fon la jero dino yaje son dol ngaji ko wonten dinati wala na kila sallallahu alaihi wasallam ay min fo jayiro la ko tani nyo jayila la ko bari jayila fo ko madi on nafsi kadhabun fan jayila ba wuliya fo la ba so ite kamune fo moli minul bebe siri wod la to wol fa wol be man fenke wasate be te fama da male fenke o banko be te fama wallahi nyon kunta ya fa wonne ma so mbe gamole fo kan jangamo so wasifal mi yalon ko ikake ntol malla fi wala ntol kitabo ni sunno da male bembul itala jero ni la fo nte forcé no la tayeta wo ko nyinke okay mbadi ma Mamadou Sabali ngala kata ko dol jenu folo ken defa mo molati min yalon ko nka fonna moli fon dol be je tulo be na kaje ko fonni ngenya ba kata kanne kadu ngala video je la be diam kan ara student la hakola ngala video je la lota secularism ko nyina kawo bay ngawo fananjele ngoya ba kata kam bake bare nata jikila tay bake biri ngawo fo no modole mi nyanko e benji be kan inata ko indro ke kaje ko ala aqida be nyami sunna mo la karola anin abelori sunno la karola mawo kumo mutanunde ha ntuta heko hek wahid itnen thalatha ngombatu bawo ni mona da kuma fo mola wallahi fem fo mola nda marifa nan ko nyelo ko ajibe doro nyaato ibalon nale ha wala narabol kam fo kullu sen ya dur wa dur thumma yaudu ila asli femo be ka murmura e murum wokola ta la banyanta la banna dami ha ndu nyaada fulati ya buka meno
nkanyi min to foten ngalon ne andum ma kon nga kanu ko hadama di ngom badi nga bunya ko koto bari dina ko ni wona taw man traje lafta woto koinla so ni aliaje bi mbala nyi video play la mi yala video kinyana kadu do fo ngabe je wala video ki waya ki su video ay min fo audio to way min fo audio to nto play la kaje ko kenni wonyin atata arab student la karamu to le allota jaay to nya fo e mangani ka diamu atata la ajol sufiye nyi ye wala fo atara diamu la faya ke wala kam fama ke wonyama wo bani ala temaje bari sufiye nyi way wala fo okay afela atata arab student la graduation la allota je kumo min diata ya wo fa atata la hajola imam kuma fo na yabula je atata anda min fo ya to nyale fo sufiye nyi jandi mbola kumo jabila min fango folo kumo fombe wala kuo folo jabila bake okay so sai ngaje ko ma sabal mistake danta mon mi alon ka e lon ni nyoka lon nal ni ye yamar walla ita lafta tawla ya wudo tatanu ka taw ni ale ko fa ka fo en takila bari bini ameta alaka min fo innal ladina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma izdadu kufra lam yakun illahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila ala min fon yalon ka kayam fo ke kaje ko tubo bunda man soron ka junubo kafar fonin tilo bota tili jiya tata tili bo bari bir yawdo le nyen tawla yake i tawta yalo i tawta yeba i tutakela wonyam ha ala ko innal ladina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma izdadu kufra haula ta'ammadu lam yakun illahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila so lafta bake aka kata kuwa minge dino to for example asa nyinin karo ka kuwa lonnal yo bonda nyot kadu ni wonde ko kato min fa keje woka ke kensen net wa kullu man bi ghairi ilmin ya'mal amaluhu mardulatu la tuqba momo ka baraw barake dino ko ne man londi sotoje i abeka murika na buka mutahani ke fan fa wala le kaje ko te bake ku kan lafta o fulay ala birabe molla bono foka alkano kono akom qul hal unabbiukum muhammad bil akhsarina amalan fonse kibar molla minan koy tolla baro boyta kasarata moli beti alladhina dhalla sa'yuhum fil ayati dunya ila balwa be la katoni la sayo be la dunya balwa ko ne muneke wa hum yasabuna annahum yuhsinuna sun'a ya mira koy tol ba ke ku kan atre manta ke ku kan de yola mira ibe jihad ibe ko lay bay baka ngo a jokole momi yalon ka taw atefo yalon ka buka fatiha karanku ka karawo nyama ka sari ala salo buka muta womo dur ko to kensen wolti de kenno arabio bidata kila ni sahib wolta sirin jamen kono atara asalta ta kila kono kila ka ebja fa salli fa innaka lam tusalli muru yasali ka tu iman sali fosinya sabanya atara si kila bala ko kila walladhi basaka bil aqita muhammad mi yete muhammad ki tonyaka ndema salinya no foni kila kayo ko jumale nyi salinya fo ye ka kinyi minkete ndu nidu la salo la tan sifata nyi ka sanji taworo ila o salo min tambite beba muta ha isedu jannamo kono wala sanji taworo so labda min fola jang momo ila hako yara dango yalo atondi fango nyi atondi mama sabali ay moli jikla tayndi baka tumomi na yal nyi nga fatu network mune muhammad yalti ay kumol foje tanaqud ali tanaqud lo wala nin kumol ye ñoo busa kumol fo ka ñoo fadim ako pejo do beje ka fa siyasa wal akhbar ndemalo ako whatsapp group wala karum ndemata ñu group wala wato wat nin dina ko nata je ka ñinin kay ka fo ale yalo masibo le be kerin say nin tumomi na mol tata foy la dino ko e kam mama sabal wol dolle tay ke kuma ni specially ke ñinin ka ma foko amala dino kenya londe sa ni min tutebe kumo fasarra nyam ya fasar wonya mof okay mafo amala dino kenya lo mof bari lonnalte tarraje molika awamoli nyininka min yalon ko ajokata sifal lonnal be tarno la banko ka nyaadi le min yalon ko wolle nyanta ka fatwa di molika tay ka mama sabal wol sifal nyininka maytwas wo manyanna kela ndu wobe keno la purumu ha ajita arab school jumalto mune mala takhassuso fi sharia ajita jamia jumalto wa ila akhiri ha kadu ko nyin londo jannibe ibe fatwa di la dino la karola musulman la karo jannibe fatwa di la wala fo yano le folo ha fo yano le folo de ibe dino le folo karana yebata alqur'ano ni hadiso kunna sharia kunna yallo yefuta palaso do
ko bida tubabu karango ke afudala place o min do fo man sakunda ata o do ko nyinna government min tamida fo mola nakar wotola ne men fon ka manjari wo fon la nde ba fo ya hasidal wala ya nafikal aya karango kele aya londo so anyanta kele o blatole ha wonten problem ti mba fe woto 1 million % so ninde fon ko mbeddi am la tlo do ku kola atema ma sabal fon bi da fo Yusuf imu jaayilo ti manyana ka fenfo indo ka dun tele nyul anunte bo accept lale so ni wo masibo tata fo moli ka mo sabal wol sifal nyinin ka dino la kole ka fay fatwa diye woto masibo ketale de mashay be banko ka minyan ko qur'ano ke kunko ne qur'ano tanka sanji moy be dina karam la ko mama sabal tata nyim ay min do ko ke abe o karam la dunia ko nyami birin kam ya fata da dami bidanata ya plazo diala kada jartala so segol fanan ali nga momo la hako diala nga momo londa noto faqidu shay la yuti mimman fensor wata dino la nko ali nga bula ka tulum molla kontani ko la mo mimbe moli jeren la molla watif ka kontani wala ka dino yusni wala ha ka Quran aya dandengol foy ka tuluni wolle da ko ne ka misin mol yusni wala wal munafiqat al nga bula ha mustashriqin wal qawlake ini elmani no mustashriqin wal malon fo aliyela khatar wal muslima kan wala al malo daiman yalabuna bil alfaz ikanay be tuluna hadithol ni Quran wal len ngolla atala sababu nuzul lon atondi fon lonna li o fasar nyaadile nasikh wal abuka wol fon be fon bo nyota mari ha barakana do yalla bil alfaz aka tulun fen ko la dron awamol fanan ka kidwo fe ka kumo nyin tonyandi kata fe malon fal kam moy bakel so be ako wo fatu network ako wo whatsapp groupe e kafa siyasa o akhbar groupe o nyinte malon barata fon laf ako groupe kono nin dina ko nata je ikany nin kay ka fo ale masibo ketal nin tumo min lonnali be banko kam min alon ko sanji moy be wula ya alkano tanka idunda mahidol nin madari solto ye jami'atol ke takhassuso ke walla la hakomu wati yes yebbeke ka alani kila da malaka ndu lonnali kila ko wolle annabiyomol keta al ulama warasatul anbiya ha arrasikhuna fil ilm fasalu ala dhikri in kuntum la ta'lamun ha so nin ko mi alon ko abbe wonyama lonnalle kam man tol bonni wo filo kon ke samba noroto ndu wolonna kara wolonna ya karanole ko si mola fo yewo nole folo yeke woti ha bari munduma na mundo la Gambia ma voto aw karanna linkela hakon kela place ole doyan bari ni arabu karanna ka be o kreto aw karanna la system to aw karanni wol foto sonna wala ita english karon da malek ejid ita da university yela kosil ni fenkol bek yawol certificate na fengol be soto wo dunia ko yew beke de bari dino la ko biri pareta droita na google le face google internet do yefan karan bawo dino la ko yew la mutatulun not for example ñum yan ko yes yeli beke ngo al ilmu idha khala min at-taqiq sahibu zagha an at-tariq idha rumita al ilma bighayri shaykhin dalalta an as-sirat al-mustaqim so jumalet la sekoti miye karandila balwo kono wala google tiba mr google lete karan wota manjarani ingre idingol fam yike samba karamodo university do be million do manjari ye samba million bule jibo kon yakarani google to karani ngol la mentality nka wala fote nin tumo mi ne laftani mustashriq yalla bari yalla ni moto le ataka ko do ka ta fon bukalo so Mamadou Sabally bida wo fo fatu network ay wotanni musunni woni na kato akala dino la ko man tulu wala so wala na ni dina ko na ta droy ka kuman nka masil hal mahallim hay halu marra wo betiat so bal bir wasa ma fo programme la ban la nyini nka amad yalla ko la kafiro le muyti fo misin mo le muyti ban ako atete fem fo no la woto kada te manke atondi islamic school ati ha nda manke lonna fananti lonna lebo ko bonni no la nyokono thank you very much Mr. Sabal hayya mal wala mujabiroti min correcta ha rahimallahu imran arafa qadra nafsi ha alay mo bu nyami alon ka tefon ya konto dango yaralo atefon akafan suma minna alon ila o jabiro o diata nye bake ngawo accept bari ila o jabiro na ta damin ay tanaqud wala ka tanaqud bil lugha al arabiyya wala ni tefon la kumol ke fam busa ha ikafa keda manke so wala ne kafa al muhayid wal mutanaqid
daima niela fenko sumayta ta fo akala bandami ka tara jama ikala fi molla nidia ko lenyin molla kano molla nidia molla la fi ko anno ni lafta wala balu kono 1,000,000% trillion% ikake nafikol ha molla nidia ko ni molla la fi ko niela fi la nyimfane la fi la niela fi leta ka wala nyin ite o keno rete o jemo fango pleno la correct foy mariye ken nafiko ni wula la foy ye ken nafiko trillion%. So yewo jabi min is correct ila disina dino ko man tulu wala ha yewo le fonum foloke programme o fon abeje so wala dina nin kunata dron majmote kam fo siyasa wal akhbar e kenyininka bari yem fadam yewto lon ne ba biri ye nyininka fo hamad yali mu kafirol leti ikoy manke islamic scholar wo mu tonyat andu imanke lonna fananti imanke wo manke lonna fananti de andu ita fem fono la woto lonna lese fem fono wo mu tonyalti bar kumo nyinnata siga daminto wakatan ni koy man pare ka tonyale foto ni man pare ka tonya foje ngalo si abata den ko to may bedami si samita tamita sanji tan sabat dinno mi anka wuruda gambia biya dunda arabic school o da dunda english school o to nosi school adunda rawda gambia no le mat misil mo le mat abea moya famana bamala kasero ro bunko no ko busas bun ing ako hamad yali mu kafiro lati ha ko majlisi bunton ko be mi yalon ko kadite be majlisi bunton ko le no majlisi bunton ko be ing ibe ko hamad yali mu kafiro lati ha so ite da fem fono la nyami woto anima wolo nyami say mi en jakal woto kadu ko dol beje yewol accept le ko wol se keno musulman kono comme mawludu ko be nyami ne safero kala mawludin nabi kila make amman sabati hadis to qur'an on tawo fura bari te wasamane ne ko nyanta kelal iman dalila fo nyami an ka nyanta kelal hadis on de hadis on nyita bonnino ma fa akawilol ni abatilol ni riwayatol souvie la riwayatol ni la akawilol ni la abat ta sahih bukhari ni sahih muslim ani alquran ko rabe dami mawludol ni ngamol ha yewol betian le de say woto la londo futata woto le kaje ko wol betiatale so muna ne mal lonnal nyinin ka wala yew bondi ye nyoto andi manke lonnat itla fonte maf i manke lonnat ndui koy manke islamic school at ndui manke lonnat woto ta ni manke lonnat ye lonnal nyinin ka alquran wala fasalu ala dhikri in kuntum la ta'lamun ha kata fatwa di woto so wo fane tanaqudo samane la kumo kon gambia mo muslima kendo be biriluma baya wulu ala suo kono na alfal na mo kendol ibe ko amadi al mukafirol let ita fa tulo wo moy ita fa sondaw andu ita ko kenni woni ya mistake wala ke kada amadi al kuma na pour wole duwa muslimo ma woto fanam fam andu ko ita fa no fanam ko amadi al mukafirol let samak laban tamr hindi ma fam ngo yawlo na samak laban tamr hindi len kumo mol ha atoni mi ay mistake wala kanata ala mistake o nyin deda yo wasamane wulta siraw min ka yo sindi je woko am mistake o ako nyin kumo mi be ka fo nonsense anduite be mu asiyasa wal akhbar re misilma ya ko ka jariya ko bela kati mu misil mol ila kumo lin ka wala fota it wo fo nata mur wasira wala kan ako atima mistake nonsense ko mu nonsense solati ay min ke wala nyanta kila hani kafirol fon se duano misil mol wasiran kininga wa television bum kiningot anduite ko mistake tal ibe siri ba jibeka muna ne man ya fa mi fo fanyalem ha wala sai woko wayet la kumo fanyan le ban kadu sai ma fa meto la kumo fa anin fulanyango ite mu gambia noti dino jartete ko bela han siyasa o akhbari kenyini ngaje ite malun ko amadiyali mu kafirol let usasi bunni jigine minke gambia ko na mammo kumpani tol mi wuluda kunu nga kasetol moy lori ba pireka lon nali boda Pakistan wol ni Bangladesh wol ni Afghanistan wol ni Kashmir wol ni India wol faul la lon nali min safela ko to kitabo to bila English fa Arabic foy be angalen mi an ko ila ibela bankoka ima wo fanam be karemo wo fanam be je ban inene maje misil mo le conference to dunya kono bira shia fa sunni fa sef atondi fa sunni fa asari fa sufi fa ikhwanul muflisin wal nit ñu melan koy ka mitinol sot inani aje ko alnga hamadi al fanan kuma ni misil ma tole benje
birin dunia ba wulu inene maje never impossible inene maje ha so bari ko way mistake olek bari na da kam fa fana munatina moli fanan ko wal mukafiro let way mistake olek kam fa taw fana ya safero nyim fana e ma ko indi je kaje ko amadiyali nyim fana mukafiro let mustashriqin li be dunia ko ne ka misin maya Houston mustashriqin ni almaniyin daiman yalabuna bil alfaz wa awatif an-nas ikatulun kura ayol nin kumo lebe feala molla ni dial ise hakilo tu bak ni sifal wal mustashriqin wala misil mayalet ikamoy ida kala fi misil maya folo lafta min fole sabal misil maya dino ini mobe bukano momo ko yani mobe ano ida fa kada soa sila so ko nafiko le mat ida ne molbe ba no la nyadi kila sallallahu alaihi wasallam ni molbe mano itla misil maya dino alqur'ano fama mi alon ko ikakara wada maya foyle ko ni mobe ta kenola imanya na kamari tora mi adna alqur'ano foy ko ni mobe ta kenola ya marul lebe alqur'ano ko ita nyanta wala kala so do beje wota sonna wakala for example jeno ni tani mobe le kano qur'ano ko jeno mambe debe jeno kala qur'ano ko wuli afo mambe debe wuli afo kala be kala fasti ko be kala nafi ko tile ibe kala sumot lebe kala dolominati ibe kala ndu alqur'ano e wolbe bay so ni de mari ko itani mobe le kano itani mobe ba no la nyadi te be kala passport di nyadi nyine atina sunna mol mi anko be kitabo ni sunno kan hani mamlaka arabia saudia ni dunia ko ni banko dol bu kabben nyine atina sunna mol ni mol dol bu kabben katu ni te benno ha for example itaga kausu fofana min fasa alkadiamu misilma ala kola kadu ngejele be diamu ka humanity afana itabe sirin kausu bala dinno sinda singo be laka ikam mwele ba kausu ko mol se molla mu isa jeno keno isa dolomino isa se subol domono isa geyal keno le komala isa musu woro lulu nyino isa jeno keno itulo e wobe moy sai memin inin kausu ba keno lale ilafta ini arab student ol fane yake minube bunnu masane sunna mol ilafta ini nyino ol fane yake inin kausu yake inin sufiyel yake inin nyino ya abuka keno womu dawle salab womu kungu lola fimo lati malon fay kamwe wallahi momo ko entani mol bele kanu a foy dami alon ko nafi ko ma be tampure a fonda wo man la fi kayro fon ha muna nani mobe ba no lan ko ya man la fi kayro kadu kafo kafa be kuna ka wuli ala foye nana da sunna mol kuna koy wadi tnen tlaza nana da sufi la koy wadi tnen tlaza nana da nyinu koy wadi tnen tlaza ha wole ka kamari la balwoti so mbe afole ko wobuka wokno dino kono ha wobuka wokno dino kono de fereng imma ibe kitabo ni sunno damal wala na kila sallallahu alaihi wasallam birafu ako sataftariqu ummati ila atondi fa'ida atondi 73 firqa naman tolbe fatana kadafo kafuta wora ulani saba wo kafuta wora ulani saba birin kila afo nyin kafudu ako woli bebe dimbale kono fo kirim ha imaje kila afo woto koindi sa ite ba fono la nyaadi le pour mol be ke kirim woto ite kila hadiso fon fanyandi le nin kila ko nyimmanto abe faram nantela manto abe faram kada kafuta woro ulani saba wo kafuta woro ulani sabo wota woro ulani fulo bebe filole kono bebe ta dimbala kono fo kafu kini so ite ko kafol monni wol be ka kirindi misil mon to be mu kirinde bege woto ke sial fananti wol fanan ko mu misil mo leti ikhwanul sufien kamol korte ke fa kamol la soma kuol je ka alaje ka fengoje ka dasundu ko de ka fo salda makale ke wote ke shialti ika boka ni umar kafiriani ika aisha tuma jenola ika wala wolka ke ikhwanul ti ka mansane ka findi mansakan ika torolisa ke ka molfa wol fanan ko mu misil mol ba woyte mari ko ni mol bele lafta nola etani mol bele lafta nola ha so mosa bal je hakil to nyini ngale de jeji be bak me bile mu kula bawo ifan la fo ko man ke islamic schoolati andi man londo soto nyanta lonna le nyini kala woto ni ku fo dino la koto walle be fem fo la dino la koto amanke ni da mol mi alon ko ka fo ko ita fen e kamin fo ila salol ni la sumol ani la tayani la salji mutol ne wollom ibe wolla de imma fo londi le be buli bita fatwale kera mol be fatwale dila molla de ni lafta wala yibe min beta belandi sansa yeta karamot yeta madoto tamam yeta ye dino kara kitabo ni sunno kara ye sanji sanjol ke ofana ni na tela hakole pour nga fo e faddal tambi e ganda kuma moy so mon mi alon ko e kawo fo e commence yata gambia baake mol katu nyone ni la en kumola ibe ate fam dala te fengeta ko alwo sifa bula
al wasifa bula al kata moli kumandi fen la mi yalon ko wol fon yalon ne manke woti ha bara to diya bondo na to ku ya ko na wara ko nin abe minna ni ya fay ate mari fana mbuka fanje kote ka famuta wolti nda trate fon yalon ko ate manke woti so moli se fonyo jamo ndrol la kamoli jayi ke jamo aka mobula ku jamale la kana mantoro soto je so la fada min folo ko na Musa Bal wala mu dino ni da laftani mol be ke kilindi ta mari munafiqol di trillion ha Abdullah ibn Salul birim makan kol be la kol be la ka te wulta mine fo ya be siri Abu Sufyan na bungol akoy albe nyim be la ntebe min kala tol be ta kenon bar bila be o kala keta nyadi adala Madina ko kila mu muslimolet nana ta makka mu kafirolti ay kelo sabu ha atanin kafu fulo bele ano nafikol bama ni fama Abdullah ibn Salul so ka foko pour mol be ke kilindi wo mu alfaz yala bilat fal wo mu kuma kense wolti kuma furu wala hani la suwa fanko ini mol be man keno kino sa ko dino la karola ini mol bebe keno la kilinti woto nyaadi da te keno la man fash dino fo tamida wala ini shal be kala kino woti ka wo misin mol le tol ka bokani Umar kafirani ka wo Umar ka musol le rek Aisha ka jeno le ke wol ko ini wol be kala kino woti ini suufia be kala kino mi yango kaburu banko domo ye mol ba ma wol domo ni kaburu banko la ika fo furel le ketol nafa ka furel batu ka gamol ke ka bidal mi yalon ko kila sallallahu alaihi wasallam ko yakum muhdathatul umur fa inna kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar kila yo mif so ni wol fana be kala kino wol ti suufia ha ika mol dabari ka mol korte ka mol fa fo wolete mari la misil mayati ba ma wolan dino seniyata wota jankuta wele alkakala tulu alfadholla ha womo misilma sifal ka foko annan be ka kilin woto mu shiatile imu ikhwanoti imu sufiyati imu sunni imu sala itemu ye ngo dino manke politikoti politiku e se diamno ala ko ilaftala nyaawo nya ila miralo ni la londo la karol walla hani ndafo findanga femfo do ngetonye mbadi wala fo folo fili ya fanya ya asidi ka wuli allaka ibe min fola politiko la kota foje dino manke politiki koti hani moye bane kari mumi abe video bon la be bane na be fanena abe la silo benen nana da ko mbetele no masai ka fa ko ngetele kanundi muso fond masilal ha woka dalla politik kundale moka loka society be bane kala silo be bane mum wora ulo be bane wokola ina foy ko ayete min fon bane say mbete no me kay ko laftale nge kanulete mun di musol mor sabal wo kala fi ko bela ani mu abbe ka kirindi mo be nyon like woka ke allo politique kafu kol ni yajibe fa insa tabir mun abuka keno fond mun anna kadu molbe fata dobe nyinkan dobe bar ni yaje nganyim foye woto ka je ko womu ku furi molti mi alonko moka dunia be bane ayna foye ko mbete no ma yafa okay nsonda wala woka ke politiko wala to tayo fo politicien o lemi comme moli yelo wo kolla tayo to fiyo fo woto bar kada o fo dina mol kunna kada o fo dina moli wala dina mol kunna imanya nakalo arabi school of fonto ndefan bunnu masane njikila teita bake birim shababu la minyalo koy karanta je sanji tannim fulebe karam la karam mo minto mbari musol nim koto mal mimbeje yete karandi kitabo ni sunno damalo karam moto daji ko kila la shariyo ye karandi wol sanji tannim fula moye na lo ite kundo wot lato aka fa alngam fonyo nendiro la faye je nendirle fon la ba mo yo accept ibe deri wo fe yo accept ibe deri wo fe mo man fem foje raddat fel man na min al asatiza wala min al tullab mo man raddat fel ke bida wo kumo fo ay kuma dol min fo kuma kendo al mala ajjo so ne ali aje fanam findila nan kam mama sabal lañu ko koy ni alota dunya be nyatu ya fa muta pos ngo kumo hana man ke to nyati baraka sonno molti nyaade ngajikila tay baso do bundu masane talibol be sinje sanji tannim fula ustazol be sirinje yete karandi kitabo ni sunnula sanji tannim fula moye na wodulato kal kongraje ka alla takharrujo kal taniya wala ka fuko alingam fonyo nendirola supi sami kansu ni rawdatu majalisi be mu kilingol inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ustazol be sirinje talibol be sirinje moka fo altole ko supisami kansul ni rawdatul majalis be mu kilingolati supisami kansul man soto rawdatul majalis man soto alfaum alfalet
sanji tanni fulete bo karam moto ye alfal minna ko karam hadiso lem sharia fuzo fiqa be ha ye kila na la saibul wala alfal ye wala hadiso karanje ye ala alquran karanje ni nada usulo nem fiqo la karol imam shafi'i wal ni abu hanifa wal ni ahmed wal imam zuri wal wani hasan al basri wal ha ye wala la kitabul karanje ibn kathir wal ibrahim tondi fo imam qurtubi wal wallem alfalti birite wala wal be kara wakara moto sanji tannim fula wal yete yamar munala bundu masani ha ustaz wal min beje talbol min be sirinje masaykhul mi an koy be karanika mo sa bali o ustaz wal nyininka fo talibol mi an koy be siri wo bundu masani wo takharuju blato fo ine findira yo ustaz wal banemba wala daji kanta ya tandila ba ha janni bita woliya marla wala ngo ikata lo jamen kono jamen oto ikafal nga sunyaro bula ikata marché sele kunda marché kono ikafoy ko e atondi fango salobe beti yarim bakile allo kusa nga sal ite bo kenu la nyad kada jamen kono ka foko al nga sunyaro bula kada marché kono ka foye ko alwuli nga sal ha salobe beti yarim bakile ajibe jeman ka dula fango ha talibol mi alon koy beje ustazol mi alon koy man fem foy biriyo ko foy be siri wodlato yo kumo ni accept yemi vokatu raddat fel manna ninde beje ninte yusuf beje tumomi na yo kumo fo yan kumandi may ko to man kumandi mira nga foy ko man saba yanyi no min be min be fo tambita abaraka alma ale jo wala ale so tawfiqo lañ bar yanyi no min fote wamu tumarolati waman soto imantol karandi wala nyi ma do to jang ma bundu ma sanije man karanda la sanji tanim fula yendol karandi ni daji ko la kila sallallahu alaihi wasallam ko inma bu'istu li utammimu makarimul akhlaq yen karandi kila la sunno la yen karandi kila la daji ko la yen karandi shari'on la yen karandi hadithol la yen karandi nususol la yen karandi fiqol ni usulol la yen karandi tawhidol la ikanyi nendir kumol min fojang ani rawdatul majalis ko nanu la na tarif bi rawdatul majalis malo mun rawdatul makhasiti malo man soyla ko kafolle muyti toñandir lalle muyti suufiyelle muyti ni la aqida manke kilinti yen karandi min nañin karamoto ja sanji tannim fula talibol mi yalon koy beje i manyanna ye dey yasmutuna samtal quburi be dey i nyanta finde mi kono sika yo kumo murni mamad sabal ka wodlato istan ha i nyanta ka woleke misil mo nyanta ka woleke nin tumo mina yetuma mo be nyata ite yete karandi min fangola woto we woni nen diro nyoje munel arabi schooloto yete karandi min na woto binin qur'ano haditho fiqo uso fengo be ika wala karan sharion la karolaji akanyanta kila fon da mami kala ko laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasana kila kanyanta alle ya karlamba ha amanta wo fo tuabu schooloto dem yalon koy kamol karandi atondi fo tapale yalla kuriyal ni fengo ta wo fo to ndate fo graduate tuabu schooloto ha ayeta wo foto bari buka mol mi anon ko ye dino karan ifa wol ye bula dina karan wolen ka kila la ka kila karan ka sarion karan wolen daji ko ni kul woni fengo bet ha ikaw fo muna alanga nen drol bula alanga alfa kaja fo bul fo ma do to ma bunnu ma sane ka alfa le karanje ha wol ka kitabo ni sunno le karanje alfa mi ke fo wolen kila na la say bolti wol ka wol karanje wokole daga alfa jumal lefo wala mu itaka ikara sufi alfa mi alon ini diata sunna alfa mi fana yanko ini ila feni wole dia ini nyindongol nyaadolem ini nyindongol fana nyaadolem ha woma nyana kala so yew kumo fo dami woma nyana ka fodlat ntenga jayla yir baso to bake disappointa bake bundu masane ila ustazo libe sirinje taliboli be sirinje mo kemekemoli be sirinje mama sabali afoko alnga ndirobula minnata jawya wo beti supisa mi kansula ko man soto altul yemin karanje ala kam fo wati Allah wati rasul ulil amri minkum alla misilma nyaton kol mi marta alla dino wol bo wala kon mama sabal kallo ite be sanjita nim fule be karam moto yewo karan alquran kon mama sabal kallo nyatuna ka fo fo man soto ya malim shibike malim ente shibike shbi mukha kafuko subisami kansulu man soto rawda du majalis man anide katu munemu mamad sabal atahadda atahanyila lo dulato aya foko subisami kansul le sotota wolle dino ya dibe dino tonya makan
walla be marlen dino la walla lafta banko e kairo la walla ka dino to nyama fo molye ika mol kuma ni kada kitabo ni sunno kan ka mol kuma ni kada taw ido kan wallem ate hanyila ka kumo fo je ka walla mawqifo jayi kela mawqifo tentu soto yaje ate hanyila wala de ate hanyila wala katu munem ate walla kuoto so fero min beje rawlatu majalis mi yalon ka buke jalai abe walla kuoto ni nyada dola saya te wol fa abe mine fula sa ba fula wol beta keri e baje la sai subi sami council mol sa like rawlatu majalis mol ya like hada huwa dawru salam kunkulo ka jemo plete hada huwa dawru salam okay nyinen dawru salam barin ko abuka wok ate wok nola kadu alka fero min beke ndol ka jele ke amanke ndol fanan kanyin jus min da malem yeb ay fadro yetele sinon te mandak muxt fakir bi amanke wot subi zami kansul bunu masane abe fodi bunu masane la ustasol min be janin talibol min bebeje bi tol be o subi kami kansul le koto albe o subi islamic council ni amana le koto subi islamic council bunu masani subi islamic council albe wala koto ani amana surtout c'est Aïssa Dabo min ko mu raiso de science way kato min beke madrasol ni maido la koto Gambia fo yewo ka subi islamic council la president moye na altu la takharuju la talibol be sirin ustazol be sirin aman jayir sotono aman tenduru sotono kamin di wa alfa la minu be dina doko wala kanyi madrasol mako e kalo madrasol ye ka kadoni ka se isa la mawqifo tendu ka jayya min beke arab school la karola bayani anata albe siri alnyabe malari ayanan bayanan akali ko subisami kansul man soto ha rawdatul majalis man soto wallahi alazim isma hada ha katu munem amam fere soro la do subisami kansul ku atejede so rawdatul majalis falata anyina ke jayi kadu nae jayi abbe plano mi use ka be tinyalal dawru salab yani be bannal so amal la fi way bang alafta e tuo nyam so nyine ferota se min pleno la do pra kana khallu balkum okay moli seke hakil tula bat muslima kendo ite kallo molla nyaton ko mi alon ko alaye mu alyamal pour e bula fo almal watu la watu rasul wa ulil amri minkum man sakelle mani lonnan alta tafsirol jibe so mo kalo ko alquran ayo fo bay misir mo ndolde jama sono kila e mo dandala jamala ko la kaje ko nyanta katwa ko tole fon ni fata ibe kharijal jama metta mayta tan jahiliya coming rawdatul makhasi be nyami biriye fam bondi jama ko to boda subi islamic council ko mo sabali na lo bundu masane talibe keme kemol be sirin arab karam mungoto ya shariyon le karandino le karan sanji tanim fla ustasol beje anyun kumo foje samatu sandal qubur foka tendu ka jayi wakan astaghfirullah alazim abasada ma yanfa shay so nyi nyada fulaya aka keno politiko da malto mo la dino kono abuka kenoje wallahi abuka kenoje ando abuka work fere ngal disappoint bale soto submo bato bundu masane la karola mimbe denni sub islamic council la karola moro molmi yalon ko alto la karamo fobe wolle koto majlisil ala mo kana lo rawda molem bara laftale comme sunna mola be nyada mi use kan sunna mol kan wakata tinya pour mol kada feroni lo ay to nyama so souviel fana ay to nyama so nyin kafu flo be kata jayila kada tena bele ka keno atena arabol fon ko ina bele ka keno alsem fanyo kumol chakoda male ni mol be ka keno ha alaira chinese onata ni waya korean onata na mo fi onata na japanese onata na wo mu cha alaira yelati tafalada ha itani mo bele kanu ane tuabol fon la makula shahira ani mini alon ko manta dina ku fon do tuabol idol fon ka foko ni tani mol be kanu ite mari mu batondi chakolati surtout dino la karol ini mol be ba no la nyadi ato law karamu be o subi islamic council min koto ngamuru amana fon se Aïssa Gambia mol bebe kontani bo jayi ka wo kura atema wo fon ke chansti biriya samane mikoro diala ka wol tendu ka subi islamic council hani me bulala ke la mawqif o tendu ka jayi be lori mi e banko e dino e surtout fon se Aïssa mi alo ko bundu masane itol fon bo ole koto ani wo subi islamic council ka kontan wo se Aïssa la mawqif la ay minke madrasa la karola arab school barani
anata lota bundu masane tema ako subisami council man soto rawdatul makhazi man soto bari no yem disappoint le 1 million% bundu masane asati dal min beje talibol min beje ha marra minkum munkaran falyughayyirhu bi yadi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi wa dhalika adhafu al iman ha tumo minna mama sabali o fo na yela speaker tafatabul yakumol min fo ten rol ni jay won min fen ko da baraka bari beñi min fo ka rawdatul makhazi wala man soto wal mu banku tinyala le muyti i manke kayra molti ye banko jamfale e findida atondi fo wali al amro e findida wala kan ye misil mol le tinyay society le tay nafikol le muyti kata wo fo jam subis ami council la mawqif wa subis ami council le be kering andum na nyaton kol le muyti andum be no malale ale wala fo kila wala fo sallallahu alaihi wasallam ndol nga wala karanyin karamoto ja sanji tannim fula so ila kumo be isaba dal kalam isaba la tol ñun kuma bonda bondi ha min be den nen diro la karol ta yeta wo fo Allah to school de nolye Allah to karannade mo sabal altol mi alon ko be politique koto altol le ka ño baning altol le ka ño faning altol le ka bula ñola politique la karola sudat ñu altol le ka moli neng altol le ka dina lon na neng ta Allah politique la le yo fo ya na Allah to school olto al ñente wole fulay ha bari mo be de sama tu samtal qubur no mo disappointa bake disappointa bake bini mo sabali ofo amanke ko be finla na kaya bani hani amanke ko mo jawle mat hani bara fa yenyi min fotan tumarolem ñin kumo abondi sansa isa هذا الكلام خليه عندك في البيت خليه اسا بمشي ما ñin kumo sambayna taybi ina finala fatal dam jamanka fodula mislimo sunni salafi asari ye kitabo ni sunno la kara sanji tannim fula ma do to bunnu masani te be siri ustazo be siri to aw karanna kawula ka foye ko subisa mi consulte kering rawdatul makhazi te kering ikabulo ko say arabu student on minan ko e daji ko ni fengo be karan ate fengo kamin fo wolle wolongat aka fo le nendiro bula anda temu politicien on modi yalon politique ko la annun to karan na le mat ite me kitabo ni sunno ni dino karan waka fo ite wobula ate fengo kamin ramatni bidaya won sallat ramatni bidaya won sallat ite fengo ko accept iman la speaker wa fa bulo ko ya fa no isabadal kalam tayeta wo fa la platform olto altol lebla mol kap ka fo loy ka moli bane ka bula molle ka bula alfalla ika mo kendol nek tayida wo fo le politique dal iko fo dina mole mun hanin tol mistake ta na sunna alfalle be nyato minul ka fo nya buka kita ma fo buka mistake nanu lesna masumin nka mistake la ba ni o mistake ko na sunna alfal ka moli ama lakita so ate mo sabalta mansula wala wo karola mansula wala ma fa adama ya ko to bari akawo min fo bundu masane odla wo karola mansula wala kadun tol buka oke ayeta wo fo ila politique la le minyango e kawke bundu masane mol disappointed bake ha ala fo mama sabala kumo nya sabadal kalam bara be min pile kan dron wala dawru salab comme ayatu lawratul makhazi mol la koto aning ayatu subislamic council mol fanan wol fanetu akanuri wo nyada flatia mbala audio video pilelale ngala kumol murndi me programme o danna wolto say laftale alfon yala kumo moy way alna kuma kendo fo alna nyokuma ndi kayro kam na nyo fatandi koro ko wala kuntum khayra ummati ala en tollo tajiro din tollela bari ba anu lale sababol bi jelle kuntum khayra ummati ida fala ko mujahan ko dama kunta wada mate ala ay sax mun la kabina tajiro din yo mo sabali kamin foto to nyale mod kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar so bari janni ka futa woto la femuru la ayo ko maddo manni ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih kasila ala nya sila mi yalon ka be to nyaring imtithal awamirihi wajtinab nawahi
so wala lafte muru la ayo nyin ko mala domande wa haqqatu qati imtithal awamiri wastinab nawahi komin ka fata ndir ko la ka ko mi ango inyanta mutala ka wol muta okay so wakamala ite min fo jang we wotinya control ni mobe ta kenola kadu ale mol fata ni ko dolla sufiya la kolto shial ni ikhwanol ni wo ila akhiri ite be wol tolen tol mantra o ko nyinto so wobata ni da tarano kukini so alkatul ni alfadhul min wa awatif nas kanaka kwan ayo fo mole mustasriqin wal kanyimin kete be jella mol febe ayol to ko se ba fasara de yebor yetasi aya tre ma ayo fon la madmuno fon lo okay so jani ka fo wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu imanta wofo sub islamic council etondi fo rawdatul makhazin ko leba ha yani kanyin ku kendo min fote ibe lorin daminto ibe nyi mado min to ten wal kawle karanje kitabo ni sunno aninga mol ya mar ku kendo la ka mol fatani ku jawla wala tan mado nyi yelta ha ika mol karani sarion lajje so ibe wala dulato ten na ayo min taje sura ali imran 104 ayo min lata ka alay mun fo ayo wala takunu kalladhina tafarraqu wa talafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat yo ayo alaka min foja wala takunu kalladhina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat biri yawfo munati ne mawo kumo bulaw nyame ya fo rawdatul makhazin kolye ko ala ko moli kata ke min yalon ko wala takunu alkata kalladhina komo mi ko tafarraqu ijanyanta واختلفوا إواليتا من بعد تمومن جاءهم أناتك البينات ولم القانون أولئك لهم عذاب عظيم so munati nemo fo rawdatul makhazi moliya min fango en dimi jam birani ayo fo womu rawdatul makhazi la molleti ani min alon ko e kam misil mol tuma e ka fitno boy misil mol kan anin tuwa karan ni ngol mi an koy wulte be nafika la ka dino tinya ka mo kendol tuma misil mol anyanta ni ayo fasar la wolle barabe ayo fasar kam minu ya kaka fo wolle pour wolle wolon wolle fo ayo nyim fo kotolo ngati kat wol bol karanka malon fal kam moy jam so bire ngay nyim fo anata dawru sala pile kada ni ayo min fo jang bi gambia yantabiq ara rawdatul makhazi wa sufina walil bid'a wa ayo be lori rawdatul makhazi le kan ning aya trate fu ya koto fon lo mbake atata be karan biri lon na li tafsir ye taliqatol ni fenkol min kaka be jibe abelo ha anyanta tala wala kala jumal le bo koto bi gambia bankoka ha jumal le fitno samana jumal le fatam samana subi sami kansul beje sanji jel ha ajibe bara nyim fam ya ba fo kanjang abe bulaka ni arab student le fon la mi yan koy be siri nyin blato bari wol malon kata be dawru salab le pleka alaftaj aliyake misil masifal minde ni alketa o misil masifalti albekla nafiko le trillion marra ha mosa bal kaltol kawandi janyamin teng bundu ma sanin kol ñin ñan ko be takharu jolat ñan lato teng alafta aliyake misil masifa minde ni alketa wodi wallahi alsake mustashiqin woldi alsake elmani woldi alsake sufiyaldi alsake dhulwa jaynoldi ha kada aka tulun akanye Allahu akbar Sheikh Al-Fawzan kanyi sifalefo ibe fintla akodol beje badle finti ikadiamuni dino la kola yalabuna bil alfaz wa awatif an-nas ibe kuma dimal fula ni Allahu akbar masibo keda alkata bula nyin nayin kuma no made ite fama ko min kara ani atebe mol min kon ni fitna ko la takunu kallayna tafaraqu wa ikhtalafu atebe be pati min to abe fit abe politique ko min ayeta wo fo ila meeting dulalto kada kadra sirine kada man sabani kanya ibe kuma jawol fula man say ibe kuol be de dal afon be sirinje ha ate kadra sirine ka feroni kuol be de dal be mo politiko la karo kuma jawo bebe fula mol be dunna nyon wala sulata ayo la nyimbi dine kap nyunu be siri ka foye tayeta fo woliye wo politicien no tayeta fo woliye alla wo mol yini minu be particulier woliya marala ha ya fo yal kata ke moldi kalladina tafarraqu wa ikhtalafu min badi ma jamul bayna ulai kalom adhabun azim tayeda wo fa lo politicien ole wal min kata man sabane kay ba fanen kan ha alay mol fatandi minna kila mol fatanda wala sulata ayo nyinna tayeta fo woliye ikalo bundu masani ustazol be si bar min fango mi yendi mi ja wala ite sanji tannim fulebe dino karanna moye na lo nyatu la ke fay la souvoura arresto aflatona bota grisa na lo nyatu ite fo min karaka ko le foy masi bolem de
ndate min karalo ni koy bo fula ja semmalu ndi mol bete ma ke fanien kaje ko atle wolon an womal akolti to nyale mot bare ani e kanyinje to student ol damalla min yalon ko sai kumasta ke fan dunni molla lonna la palasol to ka kawando ke lonna ke fanke lonnalti ka fatwal di ka misilma kon ka kitiyel tayje be habbale be dabbala ibe be no my friend no masibo ketale man masibo ketale ate kanyi ayo min fo jang mo sabali bi gambia ni ayo minul be sulari ni na fon bake wolle mo politicien o yitebe min ko tayira o vela ka vo molie ikaw fo bundu masane ko le woli o karane sanji tanni vule la ustazo ya fasariya bari be deiri be siri ba jibe kanten wo manyen na kila disappoint balem ni ka bundu masane madrasot astaghfirullah alazim tayita aw nyim fo politicien o le ene minul ka si luolum ibe lonnal nenna alla ka fo mol ibe atondi fon ibe mansanne ne be lonnal ne be molal fal nenna ta luoli ka kawando ke kany ayo fasariye musa bal ta rawlatul makhasin kol kan kawsumi nata side nyaat no la singolo dini o kan ha kawsumi yalon ko birim fenge ko biring atondi babali ko geyani fengoli findi de safero ke ka fu babali yemi fo tannin tan ka ko bevo babalim birin kawsu ko geyanyanta kelale nin kema keno ase tulo fo malala ake wala fo jawyata babali tan mela saferje mela fenje ha babali biri waya fo aram tele babali lafta society le tinya bal birin kawsu ya fa date ya le manta fem fulawt akali kuma ni misilma ya minkan ini mobe yano ini mo sufi wo shi'i wo ikhwanji wo alfa wo keba wo ini mobe yano bunno masane ko lal salako nim momo ya misilma ya ke fata kay fata nafikale kan sharrul bariyat liman law wajani alkata so wala de nim babali ko geya taninta ka finda safero ke babali tende nin kawsi ya fodron fate fon ka kawsi la audio sia masibo kedal de so wala kanalo biya ka wala takunu kalaina tafarraqu waqtalafu wa maridu me politiko le kono ndi malum fal kam moy bakele ba min ka fa be politique ko aka kuta kera buka min fo man say kene ba ha man sam yalon ko hallon nal fon kila yamar hana tra mistake ko le fon ke ba kono to dial akata ke banta ke kullo ko ate alalamu oda man sodo supreme islamic council man sodo ummade amul bayinat rawda man sodo supreme islamic council man sodo ummade sodo ma jaamul bayinat rawda man sodo supreme islamic council man sodo Musa bal supreme islamic council soto tale ha supreme islamic council soto tale birin 90 jela be kerim birin se sori ba wala jamano supreme islamic council soto tale se banni wol mohammed lamin toule wol minul bantara imamullah al falmi be do go kaje bantay mantra ker alma ale yam foke minu be baru alma ale niso simani jat kandia nyin kanyi fo bundu masane ustazol be sirin talibol be siri ko kitabo ni sunno le kala mama sabal kalu aka fale supreme islamic council man soto wo supreme islamic council mi alon ko arab karamu be bole ko wol be dina do ko lebe sunno ni kitabo fazaka molla masaykhol be je mama sabal kalu kala spikam da kanyati ngala rawda man soto supreme islamic council man soto kata tebe rawdale ate hanyina supreme islamic council jayi jang amar rawda jayi ni wonte o suufiyel mi akate no may sa findi ya va yalo sabali to betene say ni tolente bari ani da malle fi wala alafta ni yetu diarin dron alafta sunna mol fanam yalon ko han say mambo ala fero kalame mantre kalama ala dawru salab nyabe kunkule jomo min plekan wol mawo understand ani wol faneta taka ha to aw karani o amanda nyi foto aw school kana lo arab karamur ka faliye ko supreme islamic council man soto sai mol botela man sa toloka ngana man sa tamini mol nyato se fode ba se atondi fo se aisa fode da ha mol yo tambini misil mo bebe kontandra kola woketa kunun jang banko sonda banko e do ko keje man sa bulo keje misil mo bebe kontandri Moza balita arabu karamu to mi alon ko wol fombe subi islamic council le koto wol fombe o amana le koto se isa fongo yo amana mi alon ko wole be karamu wol be to bato kan woko falto le ko subi islamic council man soto albesir albedey he ma sibo ketal de alkamune sila nim monata ko fo mi alon ka man sabati moli kadia alale kay kanyo kanu alale kay kuya alale kan bini ay nyimfo la speaker wa fatabu mvula speaker yemi mvo kukendo do sabala baraka tanchi usomo
ba sub islamic council mi kafo ndo lañin karamol bo le koto kadu minu be amana wolle be sub islamic council ndo lañin karamol be wolle koto wol mun karamo wolle to wol mun fa wolle nga wollon dina do ko walla ndu wol mun na wolle mu molti mi yalon koy tolle mun na woli amroti bi yalon ko alay yamar alqur'ano kon pour nga bule no ma nyim banko kan dino la karola ya be fayni dalilo kata malon walla be nyin dawru salab ya min pile kan yewo be koy ndala ya faye nyin kumo min fo sa sabadal kalam nyin kumo murna bota dami subi zami kansul sotola andu bejel hani dena no mi wuruta bi alon rawdatul makhazim yalon koy be noma imalla fike jalay ibe subi zami kansul le gar walle yaka jumala koy de ala ko birin ala ko kundu khaira ummati ukhrijat lina ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar sa subi zami kansul mansur wolem ayo nyin koto lo najwale wo fasal yow je kirab jumala ko wo fango be ko la ita kanyimi be fo ala ma fal ko ano ko fasalu ala dhikrin kuntum la ta'lamun ndo akola kundu khaira ummati ukhrijat lin nas arrasikhuna fil ilmi fo ala ma wo fa al qur'ano kon wala mu lon nalti ndo ko fo la fana kundu khaira ummati ukhrijat lin nas fo kila ma fa al ulama warasatul anbiya ndo kila al qur'ano jilata kan kundu khaira ummati ukhrijat lin nas alkakala tulun alfadhul alka ayul samana qiyasan alkenin kuwal kafunyola alke fasarita ate fokula ate fasar kula iba qiyas leman qiyas kara ni ale wo be fo fa pare ay nete yamari kaje ko lonnali ni bulayla yamaro no me kada fem foyma wati wallahu wa tiro wa ulil amri minkum ni fo alam janna ko fa ma fo kundu khaira ummatin fa ukhrijat lin nas wo be ko la lonnal la place o dila min alon ko be mol nyaato andu nyanta bulale no may tol ni mansa kadu ayo nyin na fasaro mol ikane kam mol mi altol fongo be siri nyin blato ali alon ko nyin ay ayo min fasarten bira ko subisami kansul mansoto rawda mansoto ay wo dalilo ke kundu khaira ummati linnas ustaz bira wo fo ite alkan ayo nyin kotolonne afa no sabal ikanyu min misalte ike lipanyole ke kiasi manyoje chuto ni tilbulo be nyami be jamfari wolenya afaye ye dalilol bondaye bariya bulaje wonya bawo lafta dia min bal tema don kaf ñu am bal tema ñin dia alanta yaka ño jamo dia fanya ka bukala bande nafika yale mati dina tinyale mati kodda teyole mati society teyole mati mo ka o fayda wasa mana jumale ko de kundu ummati ukhrijat lin nas ni wa findi danan rawda man sodo subisami rawdatul makhazi de kere rawdatul makhazi wota kere bar jumale ko te ko subisami kansul man sodo wa ayo la naso nyin jumale wo foyte ustaz albe sirinje ala jabi ala fa yemin foten tonyante ala yamare punga no lonnal noma wo mu yamarol dal ko ano kono anun kila ko lonnal le keta nu ala ko ngaw lonnal nyininga anun kate ngay be anun kate nen itolle be nyaato dino la karole be kitabo ni sunno kam madama may yamari ku jawol barhani de ate ko ako ala yo fasaraye my friend ala yo fasaraye astaghfirullahil azim alngata umbare sodo misem mobe mo kini dadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bebe wala noma na alamu jimalati Allahu alwahidul qahhar ja saban misel mobe manke kilingoti de wo kumo wo boytal wonten toñat idan inshallah mo kilin wallati saban e ko mo misel mo wol ko Abubakar manke misel mod Omar manke misel mod Uthman manke misel mod e ko Aisha ka je no lek e ko tol mo ahlul bayt nabilet foyta fon sonda ko mo misel mod let ndu wol ko mo misel mod let foyta ko souviens mi alon ko nyim korte la mi awe kamol dabari kamoli fay kamol korte kamol la football bay kamol la football te kamusol konol tinya e ka bidangol ke kaburu batol ni banku domol ni siaral ni fankuma di woli yal ngo sabal foyta ni wol fana mo misil makini wol tiba mol mi awe kada kaburu jurol le kada kaburol batu kata ila akhiri foyta ni wol fana be mo misil makini wol tiba misil mol mi awe khalil muflisine ka findi woli amro kan ika Daesh wol ni jabat nusa wol ni tanzimu dawla ñu mi koy ka moli fa ikoy mu misil moy ka la ilaha illallah muhammad rasulullah foytani wol fana mu misil makin wol tiba kila sallallahu alaihi wasallam la hadiso fon ite wol fanyandi jam kadu kila ko ñin ka fol be sotla le be faram na fi kada fo ka fu tawro la nimfe wo ka fu tawro la nimfe ka fu kilin damma ako ate wolle ganyata biri kay wolle njuma ako mana alay wasabi ntebe min ka naltol ben no ma minna
wala kitabo ni sunnot wala na ko nga fem fulale to albul ma intamasakram bima nani o fulol muta falanta dulu min badi abada alta filla buray biri gay mu ne mot ako kitab Allah wa sunna nabi sallallahu alaihi wasallam ndela ala kitabo aninta kila sunna sallallahu alaihi wasallam so ite ñunu min be foten misil mol be mu kiringol andu bele kanu ite ni wol be sa nonole bari ñi bundu masani ustasol min fo be sinje nin talibol yalon ko yemin foten kuma kenson le tol fo ma bili fola andu ni tol fo yo ke o mun nafikalde ni momo fata wo kan imari te kontanna mume ite kontanna kadu waliya kotolo ne munatina misil mol be ka ke kilindi ani mol be mu kilindi ani ni mo ka tani mol be mu kilinnati ani mol be ka mol be ka nole waliyalo ne koto mun ani mo fasarite ha bari man son ka foyde ibe siri fe yellow accept ibe dera fe ha masibo kitalde kila sallallahu alaihi wasallam ko marra minkum munkaran nim momo e ku jawoja anyala fali yughayyiru bi yadi aya bonina bulola fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi ngo la speaker tabulo kono yelo ya fa yenyi min foten fan yala man shot ha ndolla ustazol fere siri ya yalonne yen karani walla jan sanyi tan nim fula ha eda lafta misil ma asifam woto ta irania fo wol fana mu misil molle nyin jabata nusa wol min kam wol fa wol be misil Allah waidul qa ita kanyi min foten ko han Abu Jahl wol ni Abu Lahab wol illa ata ko alamu man zakirina da be sando bar munam ikon yaje kanyin jalani wol bad mala mana abudu illa li yuqarribna ila Allah zulfa ngo al bulal ala bulal katulun al fadhullah ha you know al wobula bari min ganyi masiba sifa chamana al yalo nebban nin tumo min na awamo dol tata ye sabal wol sifal mutal lonnalti foy ka foy fatwaki wala kanyi masibo be samana ma fa ala dina ko amawla nyaba buluje bara akanyi min fota be nyi min fokante ala londo nala makamu man futa ka o makam sifat jala pride diamo ko la my friend ni o kale ba ngay belale ajiba ka takhabuto min ke jamma se kol fo be siri nyaba la bi takhabbat ete fem fula ya accept be deri ya blaje wonya talibol be siri sanji tanim fula ya accept be siri be bunum masana aliyem bunum masana aliyem fale ali be bunum aliyem fale no subisami council ka fale subisami council de keri mol botela mansami alon ko ka londi sai misi makendo bebe kontaniri wokwala alay yamar purunga bulano ngala yamaro moy mo kanalo atebe rawdatul makhazi le nyi sabat woni alfala ni wolle kada nyaada dole babulu woto so nyaado bawda babulu jam fana so atani nol jalay no la ni nol tuje wala na e beke wonyam akana fale biri ale ni ayo fo rawdat majlis mansoto e subisami council mansoto moli be siri masay kholi be je be deri wo kan nyuni be ustazol be je talbol be je be deri je sabal kanim fo subisami council mansoto ba bunu masare ko subisami council mansoto ba amansoto ali sabala kumo accept le ko subisami council mansoto bunu masay se Isa Dabo do ko beke arab karamo la kola abo konal to fon la arab karamo moyna lo way place o mi mara Gambia be ko ka fo man soto arabi school of nanda fo no bunu masane bunu fo be min tole bunu boy no bunu masane astaghfirullah lazim ali nyanda findlale ni ali nyanda findlale ali nyin nanyum kumol koyndi ali ajje ko ay mim fota man sabati ay min fo kenne ma to alama ala ya jowol bare altol be subisami council le koma ndu womo ala le ya marolti anu subisami council ni amana wolle be mbatondi fo arab karamol be wolle koto c'est Isa fo dama kam khairu dalil misil ma groupe be fom la Gambia fa abeta sis leje fo abeta ta subisami council mo kana lo womi an ko wolle marta dina kula banko be kan sharqan wa gharban kana lo Arabic school da manke English school of font na fo mo senya kasal bari fo Arabic school mi yalon ko salion kitabo ni sunno le ka karanje ka fale ko subisami council man soto atol be deri kon defo malo nte malo nyin lafta misil ma ya sifa minna ka akali amar minna ani akanyin jemo min plejang billahi wallahi tallahi momo yake wala ya maro mo ibulata numa ye misala fe lafta wala kala imari be kala nafikol de trillion%. Bari trillion%. Al nga bulan ka fe anyola dino la karo
ali ngawo bula isena yenyin kuma furi ngol befo ni na de diamde ko afoni hikma biri hikma baya wulu mol mi alko sharion kare kitabo ni sunno kare ka dawake walla hikma famana bamalo altolt walla yalo ka mol kuma ni nyaadi ika mol nene nyaadi ika mol sabana dino ko nyaadi ka mol fo alma wolamba ntolle wolongalti udu ila sabiraka bil hikma wal mau'izati al hasan wajadilhum billati hiya ahsan bawa ate ko be aka wojena hakilo la kasonga bela bari dina ko ate wojeno la foni hikma fo mo ma bon yalo na nyatno ika hikma fo fel bari wobbe ya fole kadu gamme mo bukata mo no mara so ko ya bulom de ka kette wala ya sabu fo nka foni dalla nga dalilo hikma la tamitaw ngo baake mo kanyine fo karamo ma baake mo surwa fati afdallahu wara ako hikma fo ya tinabi fotaw ido fon bina burukara bankoka billahi wallahi tallahi hikma mi yalo ka kila la sunno tinya o manke hikmatin wamu abasolt wamu nafika yalati wamu fanyalati hikma mi yala kila la sunno tinya hikma mi taw ido tinya o manke hikmati kotek nday misal kenne basa mananje birin kenne ngona ta kafo kila sallallahu alaihi wasallam yako jeno la kola kanyininkal kila kay ko foy bed abe atondi fon foy bed dunya la yake ba malaba ako nyine fon mu hikmat nun kila antol ngalon ko wala fon mu hikmat bari bi ni misalo ta yemo sabal ning ate ana fan kuma ni nyol mi an ko ka taw ko bela ito la ka ko be fam fo dino la karonio fa ka hikmalti ni o fa ba fulay nendirole ngola dol fon be jahan umar ra jamano de ba fula umar bun khattab ma hikma so ka ka fula misin mol fon ko kundula e bole fula alka hikma min fo hikma ka keddamin abuka keddamin anyanta keddamin ani min be mu hikma la bundal ntolle wo be karanga wo be lon ka moli kumannin ka fo moli anyanta tala nyami ha iti kadagal amanjara liyo fontoli wallahi sabaro anin ka mol kumandi kata dawa ka ni sunno ka sunna mol le bola gambia ila walla la mol ke bute ke bayla so walla mol ke ne walla la moli ka fengol foyma ibe siri be deri be sabarli ha ikana fo moli hikma ha ika ko be fam ise ko be sambe ise ko beke nyin sabal na la mol de be sonna be bar ni dino fo do ka ke faylo mustashriqin wal beten aninye elmaniol yo ko ku fo dunia sonda be bar ni misin ma ko fo do ko hikma ika hikma min fon fo tol fon malo mune fon mo hikma ha wallahi ndolle alon ka moli kawanni nyami ndolle alon ka moli kawanni nyami kana dino kon ha min manke misin mol fon ndolle alon misin mol mi alon ko i munafiko leti kala fi yahudo la jemo le plela nyada jamale be tolla i ka tawle ko ale wala fengo fal kano ko nyami ako manta jurubo kafarle andu mante kanad la fanan ferek katu tawdale so ngalon nen ka wol fanan kumandi nyami moli min ka wotana kudo katu tanakud mi yalon ka mari da kumol katu nyobusa hani misin ma to ko mari kumandi nafikol so woman sula hikma la ko de karate hikma so da fayel bawa ateka kumol dan ateka kuol danda fayele aka kuol aram yanda fay ate hikma so dole aka obeke tawla ya ko ko yahudol de na pare da do ni to nya fay ko anyanta krema ka fa hikma bawo misin ma la kide da masula da hikma to wol ngo al taliye la le sino ni ka hikma ngam mo keme flanko wala kuman for example mo keme mo tankono to be alon ko nge kumandi buñani horomole kono bil hikma wal mau'izatul hasan wa jadilum billati yahsan wal yawm mo lulu findite fay ma mol kumandi hikma le mo al talla ha jola ha ida lafta hikma sifa minna alay jina e ko faray wa hikma keje wo batu ha alwa gokede wo batu malon fangam fay kamoy yahudol min yalon koy kabiri musa koy inna allaha ya'murukum an tadhba'u baqara iko musa ko qalu atattakhiduna uzwa musa ko a'udhu billahi an akuna minal jahilin ni yanyim fasal mustashriqin wal nafiq li kafa musa fa ma hikma fonso ha barajibe na tabatan no min kala odu lana rabbaka yubayyin lana ma ya innal baqara tasaba alaina kan nisol kamunum fe so musa kata nafika ya bale mat bar bundu masanen ko aliyam faale ngawla moy hadma damale sembo soro woto ting hakilotu ngana alfal buñangi horoma kafol be sotola le kafol nyanta so ngana alfal buñangi horoma ibe lorin dami kafo damin ye wol karandi walla kitabo ni sunno ibe la wulula fulola yamaro munet
ha tayda nyim fo rawdatul makhasin kolet woli min kam molla dinnol ke jongolti ke falolti ike mutela suwol ko ne buka son ke karandi ni findida ika fo wol nyanta dogo kele tolle wol nyanta kodo diletele wo sufiel mi an ko ni kata ha wol mi yalon ko ika wandi dinol ika balu wol damal ibuka son ke karandi ike tapaleya ibe faniya lala dinol kan ita fo wol ye kukela alfaliye ta yeta wo fo sufiel ni rawdatul makhaziye bari ka fo daminta ñunu me sirinje ye wol karani puri la wulula fulol ye bi ala batu ye ñinya kela wulula fulol ye duwa ñini la wulula fulol ye barako ñini la wulula fulol bulu ha ye wol karani ani ma wo fo wol ani ma wo fo wol ye wol karani wol so e gañin kumo mi fo jande tayta wo fo suufiyel ye imma alfa batu ko mi alfa fa ma fo de mo sabale alim batu alfa jumale wo fo alim fo alfa la ka batu alfa bu ka batu de alfa min fa alfa wo mu kila na la saybol ñunu la alfal mi ye samana nja wol ko ye ala nin kila ala karay ma fo ye batu de mosabal malo fo mistake tal ite ka alfal mi fo ngana alfal batu alfali ka buñale oroma daji ko ye dino fo okay wala de la alfal ye samana nja ila alfal ye samana nja mina pour ye dino karang ye samana ne pour ni o karay ye ta ye alfal fo ye wala kila ala saybol wala ne ye samana nja alfal ni ma fo ye batude kada woto fode alfal ni miat na ye samana arab school on the ing wala nyindi go pour ye kitabo ni sunno karayeta alfal fo ha alfa ma fo ya batude momo alfa samana ni bunnu masan akale taye kitabo ni sunno ni sharion karang ntema millo ete wolo yena ye ofony okay ila alfal ye bula wala ja ba alfal ma fo ye batude alkakala tulun alfa volla ali alfal fon batandi ali fondol be ma alfa le so ha mbe ngani min foten kanyi min foten nyi masa ko min be ka kawndo keda ngamela alfa le karani ika kitabo ni sunno min fo moli ika mol kuma ni kada taw ido minka inene mole ko ngatam banim fanu nga fengen na mol nuwate mfama katila kada jumo saljana woli na finda musol kono kabole inene ma moyila ilo tadade ka fo ala ko kila ko ila alfa le bula wala karawon so mosa balata la bil alfa bari nin kafole kawali yo soto se ka chanda mar kono kono woni bunya kan misil mol la nyaton kol manyan na nenna tanji usomo yemi mfoja beti atal kafol nyanda soto la minobe siri wali olon ne ko ya karan adi soto le 40 nawawi wala bulughul maram wala sahih muslim wala sahih bukhari ya karan jele kanyim mim foten kaje ko kafol nyanda soto la an wo kafol wo tawro la ni fembe kata dimbal ko kinle be ganyela wol kono walam kila ning ala aton kila nala saibol be minka wala alkitabu was sunna so ite gami fo pour mol be ke kilindi wala wakafu dolti minul be wol yakoma minul te ganyela wala wakafu dol mika wol kumandi wonyam ndol ni wolte ku kilin ni te kenola kilindi ni te baka ansay ba way nyada doni subisami kansul la mollem bari rawdaf mutul makhasiba wala fon la kota ni soufiyel so ini ni salab nyada do min ka findi sunna mol kan dol bote kalama bake say doli beje mam boy kalama ka fo wali ko ka daw salab le pile pour wol se bo ko nyin kalama pour ka fo wali ko ibe nyi minata te wok nola ha iko ka fo mi be fani misil mol be mo kino ni sa ken wo man ken do la aqidati tayni wol be yake kato kila bira wo ka fol be fo ka fo mi be ganyela wo bondi wol be ko la wol coin say ni de tata ila fta tala ka fu dole fe taje o fanante na problème oti ka fu do nyim fe kato kila sallallahu alaihi wasallam ko ngaltu min ka mahajjat bayda laylu akanarwa asudo jokola tilibulo be nyame la yazigwana illa halik mo buka jenke way fo mo kunna ko ha so ka fol mi alon ko be sot lay man sot wol nyunu yo kara hadiso to ngamira ha barbirin kila ka fol nyim bela ko fo fa pare da ko nyin ka fu dol mo sabal ing wol bete fenkandu ni fato ke bidadi mbale kono ka fu kirinda male ganyeta wala mine kitabo ni sunno muta tenala saybol be minka say je koy delale bang se ko fon be siri nyin blato nyin kanyim foten ka be misike mi bundu masane bundu masane ko yem fale bundu masane yal yem fale bi mol kanyine ke ka tulun dino la yeta ele sino yetulu alfazol nina itol yemi fo bete atale nyanda fola ban nintol nata nga koy nintol manyana kafo kadu munem ntol nge attaque ntol be wala dato ja momo e fem fo dino ko mi man sabat pour ka mol filin mbama ni fama wol ni mbal musol ni binkol mina nga fo mi fo fan yala man sabati ala ya fotene kila fotene lonna ya foda fele kitabo kono dalilo fele qur'ano ni hadiso to afele
ha pour mol se kana wala mo kuntu khaira ummatin tafsirot okay mo sabal ha ida ka kafol mimfo kafol nyin kila be koyndi bida be koyndi kafu kilo mimbe ganyela wo fanan koyndi le so kata wod lato propaganda ko ustaz wol be sirin sanji tanim fulay be karamota arabi school be sanyon karanka mo kana yela bilal fad ikaso wala iyo انت والله العظيم ما اعرف استغفر الله العظيم Musa balira okumo wo munafika ya kumonet laftali ya jalla moy baki akonya ton ko manyana kaja fila tanji usomo he Musa balira okumo diatanye tayida wo fo ila pati moli alla politicien oli tani mo atuira la skali ataka ini mol mi alon ko bi albe kafu killing wo mol le findita mansakan 3 years man jotna munati ne ka president o banen kala muso banen ka wulu nyol banen ka dingol banen ite Musa bal fo be de yew ko accept mam bala wala je fo wato i malon ko nyaadon ko manyana nenna yetana kudo jele ni nyaada fula abuka mo na fa ifo dina kumol kadu nyo busalal tron nyaadon ko manyana nenna mansa nyaadon ko manyana na lonnal yaminul tamini mol nyaado sub islamic council rawdatul makhazi wal makhazi ila fode madmumu toure afindida imam abdullah fatih nenga blada sul islamic council la alfalla bal'ud fofana wanyama mustafa silla wanyama ha rawdatul makhazi la mol ila wo mol mi alon ko ni mustafa silla mi ko kasama sele fomu jino ya tulo tay kabula sul islamic council la anin fode madmum toure anin kausu fofana wol mi yalon ko yetani wolle be kukini ta yeyta nyin kumo foli anin yeta subislami council alfa mi yalon ko ye wolle na ye kumo fo wolle ma ko ya ton ni fo mi yalon ka kallo aka subislami council alfa li be nen malon fe kam moyle ba aka hamaje des malo ko fa ka sama programme andu ka subislami council ne malo ndu ka hamaje des sama programme ite yalon munati ne mawo foye ndu ita ka video je kaji ko nyaton ko manyen na kanen waka wo hamaje de sama rawdatul makhazi groupot ha waka bula subisami council alfalla ke benen video to dunia be nya gatra ha so lafta minna yalon mosabal mo nyante tiliye tonyaf subisami council alfal ineneje mole nengola ba imam mone rawdatul makhazi alfal ila kebal ma fo dinniwol fo dinniwol wol ye groupe wol yele ka tu ko ite ina audio like la moyle nke la molla audio min pile programme to nyim pejo to jang ikata subi sami council alfal nenkan ika fo be kortela nyami be fala nyami ni laftan se audio ki e kawol banen ke kortenyal fo ke fanyal fo gambia audio be gambia no be bulu ni beñi yamaro dira tayadi wol itita chaka bungoto ikafoje ko al salo bula yeta molta jamen ko ne kafoje ko al jeno bula mo sabal wo munafika ya balet ha wo munafika ya balet wo mun ndir balet ha subis rawdatul makhazi ko anin sufiel la ko ngalon ne be jele 1 million percent ngolon sunnamol ini salam nyaadale ka findi wol kan ngaw fanal lonne barakita nyaaw nya to nyaaf nendir ko mi alon ko ikafo nimpata mina sendur la audio play la atahadda ni momo e kuma fo mi alon ka nin kitabo ni sunno manta sufiele mati fenkole ma alfale ma ka tasbayo mormoro aka siaka fa kunga ka bunga troma na min fa nin kitabo ni sunno manta mina jambala diamo nyim pilela min ke kawandoto dami alon ko ala be fanya ni kitabo ni qur'ano ni sunno to nga be fanya ni wala muita fenen dirot woka ken nafiko le fenen dirot kadu kila sallallahu alaihi wasallam fa ala mol ko akanen dirole ka kenenne safa hala mana wa dalla bana o man folondol igam moyle ba wonta na problem ka Sheikh Al-Fawzan ni wolef ha isa fo ka molle ne sa fo ka molle sa fo ka molle kadabi sa fo mo e ka bele fo ma ha bari lafta ko sunna mo kini hana dinno mi wuluda somanda yala audio sambanan aya trarawdatul makhazil alfal tok man kan kili wakilin ke banen ke la musol ne ka bure ko mo bela ni yawo samanyina ngalla mo intulola ndefana mem fonya kanaja nonni wo fanan keda mbe wo fanan no audio samanan ka pile ka koyni mo la nyimanga sunna mo daji ko bari nga suvi jelle la audio samanan ke pile fo la bongoy be fala nyimi ke bama woni fama wol tol nyininka
ke nen ka groupe yele ke bawol ni fawol nen ite Musa wa Gambia be wo moy foyta damma ta yafo wolle wo bula kata chaka bungo to yafo ye ko ala barakal to katu salon yeta mo ta jamen ko ne ka fo chaka am beta nafika ya bal wo bula ha e kanyim min fo de ta e kanyim fo talibol min fo moy jante be siri nyatli won inene mole la audio je nyin talibol fo ko je wala nyi ustasol e bula da rawlatul makhazi la mola nemba ha inene woje jumal la je ye woje jumali la wol kono ñu min fo be siri ñat no wala jam rawlatul makhazi la alfal fo manke la dinot ila alfal le fo kan ndirok nga sa man nga pile so bis dami kan su la alfal fo ibuka wakala mutafam ha wol ma wo wato fo soto wol buke la kumol fo murundi fo bari tolbe audio bonna baba drame wol nano ayda wol kawsu fo fana wol mahmoud touré abubakar jabi wol ibe masay khol nenna ha ite be fe woto de ibe sonni wol ngoy la do beje iko aka kansulo la molle bane aka Facebook live le ani ama jete ka programme oke aka subisa mi kansulo alfal be bane video ta ke be bane ake bene ide manda yo fo ama jete ani yo fo e wol yo bula pour ani wo mo sifal kala kawando ke min ka alfal bene look même fo le be bundu ma sanete ngalo ne ko sunna karamole e kanyim min fota manke sunna mol fo la aqidat hani me fam batani kaf yalo ni lafta kafo ko ni dara sunniyel ya iraq ay falluja walla atone tikrit sunna mol be dami iko e ko kakilani abwaka atoni ka abwaka ni umar ne amam bete ya kafir yale ibula ta walla le ha ni dara yovo falluja ni tikrit kadu sunniyel le bodo ha ibida baghdad le muqtada sadri wolni khayz al khazali wol bedami kada yeta wol ya yafo yeko e atondi fon malum baf la nyadi le e atondi fon ka abubakar ni umar ni ali ni ato abubakar ni umar ni usman ni wo beti atal ka wol mushiyalle musa bal wo kumol te benno la han imande ndir ko min fon e kafo sa ngani dina ko fon tu ete be politique ko min do dum ite be kafo min fon kono dum tayita nyim fo wolle wolle sulata nyim molle ka fo mino fote ila o molle sulata wolle kam man sanne ngo fo mu dino waliyel tayda wol kawandi wala ni nol wol man sulala ye wol karandala sanyi tan nim fula na almawol mun na almawol leti na lonnal mun na lomna leti imanke malaika ti hadama dingol le muyti parintol doya ta pour kawol kajafi pour baake fa wobeti atal na lonnal leti mun lonna sifal amanke kawsu sifaltide ani mustafa sillawol sifaltide ani atoni rawdatul makhazi lonnalti woltede o sifal woltende ha fotni ay atra comité la ite be nyami bawo ite o kayite ibe kanyande te ar made in China na traité bo accept ha kawsu yamin fo ni wa muitla lonnalti kamusol kafurin komara data ka jeno ka data ka alaji a data ni ndara jina sa mo buka faja datal fewo fe datal geya datal ni wasifa le muitala lonnalti mustafa silawol kaburu batol datal banku domol datal kaburu ziarel datal mo ba batol datal femfe ta yeta woliya wol manken toliya lonnalti ntoliya wol mu jahilol leti pour que dan ndoliya wol mu mubtadi'inol leti bidamol le muiti ikam wol kuma ni kata shirkol le kan annun jahilol le fana muiti biduite ya wonta na problem so ani alto mi an kalbe sirim bundu masana kal kuma ni min kantem faleo accepte nalbe bulalano alna sitano sharul bariyat liman la wajhan ha bari ndol ya wolde lonnalti de andi manke na lonnal andu nita ku killing ndol manke passeport de ndol ni misilmo be bukano ndol be kitabo ni sunno la kam ha igam moyle ba ani wol muita lonnati tawol no pour ka woto koyndi ka tuida hakolem pour yebule no bari nyada fulati ya ni lafta ka wala koyndi mol la sain pour mol mi alon ko dobi je ke igra ibe kanale la nyami ha ita se wonno nole foy mu rawdat boy bundu masane altol be siri nyinga sub islamique ka sulni rawda fon to fo biadi sira nyin diamu nyala aka fo rawda aka fo sub islamique council ka sub islamique council doya ka fa man so do fang bunu masane be siri ustasol nin talibol ni khirij astaghfirullah alazim so altol le bita kala soma du'atolti
ka tonya fo mole ka moli kuma ni kada kitabo ni sunno kan ha ida mo fondinke la to le kawke alla politician mol ta ya fo ye fo nyum mansan nengola ani alfa nengo ika wo fo ika nyumi fo lete yol karani kitabo ni sunno la tayeta wo fa alla mol ye sabal na karamol nge bunyange horoma na almamol al nge bunyange horoma ala ya abe beti ala bakele fana ni tata yewo fo alla mol ye itani minul be kukilin min yalon ko ika alfalla ika almamol la kumol fanyandi audio to defon tulo katra ika lonna la kumol fanyandi ibe bulala lonna la ani ka moli tonyandi min yalon ko ya mira wolle lonnalti bida mol le muyti dina tulunal le muyti dina feala le muyti komi ite lafta komi ka bulawol no manya moli bule no nya on banta kala ibe min kam fanyale ma anzalallahu bi amin sultan ika minke bidato manta kala ika minke shirkol to manta kala ala le mfatani robe kitabo ni sunnol do kila sunno sallallahu alaihi wasallam imma kabula molla kamol ne tayita wo falla pati molye bundu masa bari kon defon def akanyi min falle ja fayte la pati bendula nyum kumol foye ha wallahi ta no bari nyin kab yala abdawru salih mol be siri baaje dino jindi jangi dino meta jandere ha kabrin adam la jamanu fo muhammad sallallahu alaihi wa motante dinoti bari ikoy mun ngamuneke nga nyokono to dia dino kamba nga nyonene nga nyokono to dia nga nyonene ila politique kumo teta o fo politicien bla ndolla dino be katara lorin kitabo ni sunno le kamata kum rasul fa khudhu wa ma naakum anu fantahu wa idha qada allah wa rasuluhu amran an takuna lahu khiratun min amrihim ndolla dino be lori wala kan الكتاب والسنة والإجماع والقياس ولا أدلة الأربع نفهم بوي باندلا نيون نيني كوني فنيا فوني مراوغا نمو بيكانو مو باباتو نفنجي ومن ترجي وبكا وكن تول الدين ورن تول بمين كان منو بكتابو ني سنو كان مو سابال كارون تول نيتا كوكلي ها ندو مومو نيتا بكوكلي نيندلا أتماري منافق ولتي تريليون مرة ها كارو تول فو يالون نكو يتا كنيمين فوتا بما سبات ها إبتلونك الفاظ للا فقط ha wo misil masifa itani molbe anu dino meta jambirin kila sallallahu alaihi wasallam na foma wolo bari muna kila ay wolo ne wala na ko man toni be faram kada kafuta wolo lani saba wotol bebe dimbale ko be filole kam fo kafu kilin ikamune murawa ko te ke kisi mesiti wala kristiani ikamune kotar je ko te manyonene ala ko le nyoku mandiala siloka bil hikmati wal mau'izati al hasana ta ni defo be diamo la folo yewo karang ka dun kele diamo jele ika diamo banko la president ka nyamin ani ka diamo ko la nyamin minan ko be kerim banko ka ta ye ikma karang ika diamo minul yete wala hikma lo ha bari comme albani ka mimvo sahibul awali salina bid ni diamo dalila tembulu we ka dalilo tandal ha abule ka tulunyi hikma kumor taye ila hikma ni tala hikma bake mo kamin fo itla hikma ni yeta bahas ya jibe bake alla ni hikma le lafta molla society tinyala fo dino mira political alla politician fo ro taya fo ay ka diamu ne bu ita hanila moni min fo ka fo en ndiro fo bu ni be kukilin wala ka fo kafiro le muyti ala musoma amadiyati for example ni nga fa be mbaylan na ka fo taye nyim fo wolie ika hikma min fo te usazol min beje wolle mol karandi wala something hakilo to funding ke wonbe ya moro tulal wulu na alfal na dina alfal ni horoma ni bunyan kana fatam fanso dundi tema na nyo kanu na nyo horoma mol ni ngo mosabal ndoliye momoje siri nyin data alfa bunyala horomale walatna samana njanka dino karang puruka kitabo ni sunno karang alfal wom kilana la saibole alfal mi alka tuluna alfal la kuma beto alfal ye dingol samba pure kitabo ni sunno karang ye mol kuma ni kata ala nin kila ka yofo to alfal fawon ni allah ta fe yusa ka tulundino alka wala yus alwo bula alfajuma ha alka mol nyaati ni alfal la ko ala allahu akbar alfal fawon ko moli ala karaye ala foye ni to beda alaka ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه لعلهم يحذرون الفال هي والفال يتني مول بك جروب كني بك كفو كني والكو الفال بين بانكو كان سودا تلتة فولي
ikanyum kumo min fon fo janjanta fodulat ha nga wala fo komi ni dara chaka bunde ka fa al musalla balle teta molta jamen ko ne ka fa al jeno bula nyangi horoma banko mbedum tan denta menna na maniya kayrola ma dogo ke fo kayro ani yiriwa ase sabati nyim banko kan metentulo ni yo fo wato min na alla 3 years jotna mol finda kanyum fo yobe beti ala baki kaman sanno makabula ya maro no mo katen ko ni kandole samana banko kan ni yo fo be beti ala baki mo sabal ha so bari mba fole ko nyin kungul film art fen ko abukata samak laban tama hindi abuka wokno so ndung alsa kata fana nyimu sasikino la ko ka tulun alfadhul la aliyo tanku ni ndola dino mantaw so yemi be fo janga ko indi mollela bari dafa ko ngom minti ni min ka be bulalo no amari fana sitawo mira sifal ini nyada fuleta sunna mol la karola tebe rawdatul makhazin sufi la ka 100% sunna mol ini nyada dole ka finti wal kan alkata tulun alfalla aldua alfal yale tonya fo alfal la ko dale chano bula ha aliye bo dendering alfal koma alfal ya minke alta woke alfa yi kaj minu fote wolle alfa wa alfa le dingol samana pour ya dino ka bunnu masane barali am fale ha bari ko dol fo nyim la teta fo alla politicien molie son sa sendur pile nga programme o dawot de konne sila nyinde dalilo be jamal kela kondiral fintinde nyaadil police al awam dile people police wal sonno wo sotono ikafo ko nyuga ke ba ne wala ikawala ñuna ka keba ne wala ke ñuna man alfa buña ñuna len dina ko ton nat indi ne walta man la mol ñu walta mo haramala anite nin dinne ko e safo bula dinne ma fa ala le o man ke ko dinne o yedo yaade nin ko e kana la sakaro ke wala dinne ma fa ala le o man ke ko dinne o yedo yaade adum be ko makilim falali e ka nyimum fa sa en dandal usaso en sen hakilo ru ngata ran kala makendake e ka nyimum fa sa en ko dinne wal jama ka fa ko dinne wal danin ñande siyara wal disina ko ke bal bantal ñinde be je silam fota tan naanel ɗon silam alɓe jama mayla ka fo ko ɗimno nali en ndur fana siya kisi sanji tallul ndur fana siya tawaten ka ɗonde ka balɗo hakki ɓaro ka wara wara sike ɗon defana siya tawatel wara silam ka to fana ñayi ko ɗimni o tamo tambitalde sema waɗum tawa talamo e janggote kede ya tufuɗa waɗan mbane wunna jeela walende ndeji ɓena ko e kaɗande ka ɓaado i kibaro wararande ndel tawa kela de ndel man kela ɗindinde kote kede i sawa kalam tan sanji tallulu ɗingol ndel nin sen faɓa jiidañol bake moñol fenke kirɓe kalamo ndel ɓe sanji tallulen kata sanji tallul ni lulum fen mbaɗa ñinnetem je i katla fan nantele ko ɗinniwol ala fo ye fo kumoji ɓe ko ndel man kela ɗindinde non ta tala kote ken man kela ɗindinde keɓal ɓandele das all ha wala ɓe je mum ɓe kerin keɓal ɓandele das all silan ko jina ñoyata kede iman ken na keɓade mum ɓe je wala mo ñimde ko iman siyandolde hani fenda ala fo yewo moy na ɗinnowol yewo lande silam ha bi sanji tan ɗo nin mon siya keɓa yatande woɓe ɓuuri jeɓade ndentena ɗindinde de falamma balaka asuddahu wa balaka 40 sana moron ndenta ɗindinde de ni kontamo ɗinniwate ɗami ɗo kulliye famata oto ñinnaɓe jeet ha wo kumo ala wo ɓoy bulu sila wo ɓandal mol mum ɓe fiilo kono dawa kono gambia ɓe alaman ɓe simalaji e kayrala anin mun ka fo ko ñimdirnigol wonde walla ɗindinnuti biɗe keɓal ɓandal ɗinnigol ñimdirnigol pour que mol ɗo e nara ka mol silandi fanna mankela ɗindinde kotake keɓal ɓandal that's all keɓal ɓandal en ɓe fulankuna waran siyata jamate a ɓanta o kola tente je kotake yewo bondi mol koto jam intabahna lil masala sa e ñimne mi lay sendura ngela kuma mwele karamo ma fama dinding alhamdulillah kuma la kuda senyada itakuda bak jazawullahu anna kulla khair alma ala jo inshallah yo komi nyinam koti bi ngamin soto aninka koindi mi yalon ko uma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib inshallah allahumma arhamna bil qur'an waj'alna imaman wa nura wa huda wa rahmatan rabbil alamin allahumma dhakkirna min ma nasina wa allimna min ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layl wa atraf an-nar waj'al ujjata ya rabbil alamin allahumma salli dina alladhi huwa ismat amri wa sayyid dunya allati fiha ma'ashi wa asl akhirati allati fiha ma'adi waj'al ayata ziyadatan li fi kulli khair waj'al mawtara'atan li min kulli shar
اللهم إنا نسألك عيشة أنية وميتة سوية ومرادا غير محسن ولا فاد. اللهم إنا نسألك خير مسألة وخير دعاء وخير نجاء وخير علم وخير عمل وثبتنا وثقل الموازين وأقق إيمان وارفع درجة وقبل الصلاة ووفر خطيئتي ونسألك أولى من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اقسمنا من خشيتك ما تؤول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا. Hey Hassan Jammeh nkam min ni mbulu ba mobile wala ni ake nyatni wata kayele mande fayda boda jarale ba astaghfirullah say munduma le mbetula nyim fola nkam min ni mbulu ba la sibi kamalli camera nyin kenyale mobile o imbe nyatule teng ila mobile o mute nyatno le video ta iPhone yemin ni pareta ya jibe ha ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر منا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تدع في مقامنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من أوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أتممتها وأزكيتها متى رب العالمين. اللهم حببنا إيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. الله بركة باكي diamola man diani mistake ko bijo botantala hadama diyala jondiya nasole bar nemin beja la kuta ben kuta ta kuta anin sawabo benda wotti mata bota alal balata timmata fanka kolti man wa sallallahu alaihi